गोड़ मेला करछरा केड़ो गोड़ मेला करछि ओहो देखो। नमस्कार फ्रेंड, जय जगन्नाथ। मु रिंकी, मु मिकी, वेलकम टू आवर चैनल एमआर ईटिंग शो। खाओ पियो हैश करो मित्रों, हैश करो ऐश करो हैश करो मित्रों, एक जिंदगी है सब कैश करो फ्रेंड्स। आज बहुत दिन वेट कला परे जने सब्सक्राइबर भौणी हमर कमेंट करथिले स्मृति बहुत थर कमेंट करलेनी कंकड़ा फाइनली आज कंकड़ा चैलेंज हबो। माने एक्चुअली हमर मार्केट हे मिलु नथला तो आज देखिलु मिली गला। ओ साइज देखंतु कंकड़ा रो देखो साइज देखो कंकड़ा साइज देखो केमती हेछि देखो। ओ सो फ्रेंड्स कंकड़ा तो केमती कोन हेछि टिके देखिबा चलंतु केमती कोन हम रोसई करछु तापर आसी चैलेंज करके उडेया आ पनिशमेंट दवा। मु जानि पने केमती खाइबी कंकड़ा को एत फास्ट तो खाइ होवनी। लेट्स ट्राई। जबरदस्त कंकड़ा आसी जाय छै नागुर मेला हेतला। हां बंची छी हेलो बापा ये खाइ होदी के केड़ो गोड़ मेला करछि ए बौ रे ता गो हाथ पुरी देलु देखो ए देख काटी पुरी देखिया ना होछि पूरा ए ना किछ करनी चलो तो कोड़ा कोड़ी कर दवा। ओहो देखो तो केमती हेछि गोपालो बड़ा बड़ी हे गेला देखो पटे आउ गोटे थाली पटे आउ गोटे थाली। तो फ्रेंड्स देखंतु आज पूरा जबरदस्त चैलेंज अछि भात को कंकड़ा झोल देखंतु कंकड़ा साइज ता देखंतु खाली केमतिया। तो चलंतु फ्रेंड्स एबे स्टार्ट करिवा चैलेंज इन 3 2 1 स्टार्ट करो। 3 2 1 स्टार्ट। भाई मु जानि पने आज चैलेंज केमति मु करिवि झोलटा केमति हेछि देखा। एटा कि हम छोड़ी दिथिला आगु टिके एबे अभो से छाडी गला। ओ जे कंकड़ा माने दी हाथ लागिबो मुह बाटी लागिबो। बढ़िया जी मस्त ओके मैं खा देबे खाली कंकड़ा खाली कड़ा कड़ा बड़ा बड़ा धीरे धीरे मैं हाल के मालटा गाड़ी ओ को लाग बुद्धि खाते अभी जी भारी खाली पनिशमेंट नहीं अलग में पनिशमेंट ना aku तो खाई उन पाटे खोबी जाउ पूरा जान बन के खाई ओफो बाकी चार पूरा पूरा हो गया। आज चैलेंज होती है कंकड़ा खाई आगे से सीखिला है
ଏବେ ଖାଲି ଆସିବ ନୂଆ ନୂଆ ଭେରାଇଟି କଙ୍କଡା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର, ତାପରେ ଭେରାଇଟି କଙ୍କଡା ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଭେରାଇଟି କଙ୍କଡା ଅଛି, ସବୁ ମିଳିବାର ଅଛି। ଏତେ ଟିକେ ଆଭେଲେବଲ ରହୁଛି। अरे भाई आपको तो वीडियो होगी। गोड़ा केମିତି ଲାଗେ ଏଇଗୁଡା ମେନ୍ ଆଉ କିଛି କେମିତି ଭାଇବ ଜାଣିପାରୁନି କିଛି। ଭାଇ ଓ मेन मालदा भाई साहब ରସ ବୋହି ପଡିଥିଲ ତା ଭିତର ରସ ପ୍ରବଳ ରାଗ ମୋ ମୁହଁ ଯାକ ପୁରା ପୋଡିଲାଣି। ନେକ୍ସଟ କଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିବ କୁହନ୍ତୁ? ଏବେ ସବୁ ଆସିବ, ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ ସବୁ ଆସିବ। ଓ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ମାଲୋ ମତେ ଖାଇ ଆସୁନି। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ଗୋଟେ ରହିଲେ ପୁରା ରସଗୋଲା ବୋହି ପଡୁଛି ଲୋ। ଓ ଯେତେ ଶୋଷି ପାରିବ ସେତେ ବାହାରିବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖାଏ ଟୋଟାଲ ଖାଇପାରେନି, ସେମିତି କଣ ଖାଇବ ଜାଣିପାରେନି। और बब्बा लगेगा भाई टाइमर देखे कौन कर 10 मिनट ହେଇଗଲେ 20 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ କଣ। ଜମା ନାଇଁ ଭାଗଟେ ଖାଲି ରସ କାଟେ ଆଖି ନେବ
ସରିଲା ମୋର ପନିର ସେଣ୍ଡା ତରକାରୀ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଖାଇଛି ମନ କରି ଟାଇମ କଷ୍ଟର ଫଳ ମିଠା। କଷ୍ଟ କରିବ ଯଦି ଭଲ ଖାଇବ, କଷ୍ଟ ନ କର ନାହିଁ। ମନ କରି ଟାଇମ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଦି ହାତ ପୁରା ଯାଇଛି, ମୋ ହାତରୁ ଗୋଟେ ଫୁଟିଗଲା, ରକ୍ତ ବାହାରିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଆଣିବା। ମୁଁ ଆଗୁଆ କହିଥିଲି ଆଜି ପନିଶମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ତେଣିକି ତୁ ହାରିକି ମୁଁ ହାରେ। ମତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଙ୍କଡା ଟିକେ ଭଲସେ ଖାଇ ଆସେନି, ମୁଁ ଜାଣିନି କେମିତି ଖାଆନ୍ତି। କଣ କରିଛି ଆଜି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଖାଇସାରିଲୁଣି, ଆଉ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦବାନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମର ଆଜିର କଙ୍କଡାର ଭିଡିଓ ଆପଣ ମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବି କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଯାଇଛି, ବହୁତ 3-4 ଜଣ ବହୁତ ଜଣ କହିଲେଣି କଙ୍କଡା କରିବାକୁ। କଙ୍କଡା ଆମେ ନେଇକି ଆସିଲୁ ଭାରି, ତ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡିଓଟି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କଣ ଭିଡିଓ ଆସିବ ପୁଣି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯାହା କମେଣ୍ଟ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ। ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ମାନେ ଦେଖାହବୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସହ। ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।